Menyelidiki pesan misterius, Kylo Ren memperoleh perangkat Sith Wayfinder dan melakukan perjalanan ke planet Exegol. Ia menemukan Palpatine yang cacat fisik, yang mengungkapkan bahwa ia menciptakan Snoke sebagai boneka untuk mengendalikan First Order dan memikat Kylo ke sisi gelap. First Order was just the beginning. The dark side of the Force is a pathway to many. Palpatine meluncurkan armada rahasia Star Destroyers dan memberitahu Kylo untuk menemukan dan membunuh Rey, yang melanjutkan pelatihan Jedi di bawah Jenderal Leia Organa. End the Jedi. You will rule all the galaxy. Be with me. Possible. Nothing's impossible. I'm gonna run the train. Sementara itu, Finn, Poe Dameron, dan Chewbacca mengambil informasi yang berasal dari mata-mata First Order yang mengkonfirmasikan kembalinya Palpatine. Oh, we got it! How do we thank you? Supposed to be getting rid of those things! Ooh! Get us back to base! How thick do you think that ice wall is? Skipping! How do you know how to do that? Hold on! Rey menemukan catatan dalam teks Jedi Luke tentang artefak Sith yang dapat membawa mereka ke Palpatine. Hey, there's a spy? Really coulda used your help. Do we have a spy? Well, Is that with a spy or not? there's a mole in the First Order and they sent us a message. You dropped. Somehow Palpatine returned. Is it the final order? In 16 hours, attacks on Alpha. Palpatine's been out there all this time, pulling the strings. Exegol. Tell me, Luke searched for it for a long time. Rey, Poe, Finn, Chewbacca, BB-8, dan C-3PO pergi ke Pasaana untuk mencari kontak yang diketahui Luke, sementara R2-D2 tetap tinggal bersama Leia. You sure this is it? Festival is known for both its colorful kites and its delectable sweets. Nambi Gima. That's an excellent name. I'm Ray. Serving another master. Since your parents left, such pain in you. We have to go. Back to the Falcon. Now. Why? It's Ren. Di Pasaana, mereka bertemu Lando Calrissian, yang membawa mereka ke lokasi artefak terakhir yang diketahui di padang pasir. It is. Luke and I were tailing an old Jedi hunter. I got a bad feeling about this. Ochi's ship is out past. Never underestimate a droid. Kylo belajar di mana Rey melalui ikatan kekuatan mereka dan melakukan perjalanan ke Pasaana dengan Knight of Ren. Why didn't you? Do you still count the days since your parents left? We have to go. Back to the Falcon. Now. Pasaana, Forbidden Valley. Prepare my ship. Alert the local troops. Send. How do you know how to do that? No need to worry, I made it. Oh, they blown jobs out! Milt, try to grab something. Will this agony ever... Which way out? Rey dan yang lainnya menemukan sisa-sisa seorang pembunuh, kapalnya, dan sebuah belati bertuliskan teks Sith, yang pemrograman C-3PO melarangnya menerjemahkannya. The location of the Wayfinder has been is written in the runic language of the Sith. So what?
Merasakan bahwa Kylo ada di dekatnya, Rey pergi untuk menghadapinya. What is it? First Order menangkap Millennium Falcon, Chewbacca, dan Belati. Rey yang berusaha menyelamatkan Chewbacca, secara tidak sengaja menghancurkan transportasi First Order dengan petir Force. Kelompok itu melarikan diri di kapal pembunuh, dengan anggapan Chewbacca terbunuh dalam ledakan itu. Rey merasakan bahwa Chewbacca masih hidup, dan kelompok itu melakukan misi penyelamatan. Poe menyarankan agar mereka pergi ke Kijimi untuk mendapatkan teks seed diekstraksi dari memori C3PO. Teks ini mengungkapkan koordinat ke Wayfinder di Cave Bear. Memori C3PO dihapus sebagai hasil dari ekstraksi. Babu Frick. Babu only works for the crew. That's not you anymore. What crew? I haven't the faintest idea why I agreed to... Etua Nandu Uta. Yes, but it will cause a complete memory wipe. Wait. Raids are gonna start soon. I'll keep lookout. I'm coming with you. I just had an idea of something else we could try. Yep, droid is ready. Wasn't sure. Only this blade tells. Friend's destroyer. He's here? Now. Come with us. Oh. Sementara Kylo mencari Rey, kelompok itu menyusup ke Star Destroyer-nya dengan bantuan Zori Bliss, seorang teman lama Push. No idea. Follow me. Melalui The Force, Kylo memberitahu Rey bahwa dia adalah cucu perempuan Palpatine. Palpatine telah memerintahkan kematiannya sebagai seorang anak, takut akan kekuatannya. You know why the Emperor's always wanted you dead. You don't just have power. It was Palpatine. Rey pulih belati dan memiliki visi pembunuh, menggunakannya untuk membunuh orang tuanya. Jenderal Hex menemukan kelompok itu dan menyatakan dirinya sebagai mata-mata. Dia memungkinkan mereka untuk melarikan diri di Falcon, tetapi dieksekusi karena pengkhianatan. Team leader. Yes, sir. You killed my mother. And my father. I'm going to find Palpatine. Grup tiba di Cave Bear. Seorang wanita bernama Jannah membawa mereka ke sisa-sisa Death Star kedua, tempat Rey menemukan Wayfinder. We have to get to that wreck. The one we were assigned to. The one we escaped in. Yeah, I do. And so does Leia. Kylo, setelah melacak grup ke Cave Bear, menghancurkan Wayfinder dan duel Rey.
Leia yang sekarat memanggil Kylo melalui The Force, dan Rey menusuknya. Merasakan kematian Leia, Rey menyembuhkan Kylo dan mengasingkan diri dengan asuh. Ben's hand. Rey pergi ke Exegol, menggunakan Wayfinder dari kapal Kylo. Goodbye, dear princess. Di Cave Bear, Kylo bercakap-cakap dengan visi ayahnya Han Solo dan membuang lightsabernya, mengklaim kembali identitasnya sebagai Ben Skywalker Solo. Kylo Ren is dead. Your mother's gone. Dad. The Princess of Alderaan has disrupted my plan. Order begins. She will come home. Die. The final order begins. Master Skywalker. She still trained me. You face Palpatine. It will mean the end of the Jedi. You'll take both sabers to Exegol. Di markas Resistance, R2-D2 mengembalikan memori C3PO dari penyimpanan cadangan lama. Perlawanan mengikuti koordinat Rey ke Exegol. That's Luke Skywalker's X-Wing. It's transmissions. It's Rey. As long as those Star Destroyers are on Exegol, we can hit him. Hit him how? We need to pull some holdo maneuvers. Do some real damage. Come on, that move is one in a million. Leia never gave up. For the galaxy. Rey berhadapan dengan Palpatine, yang menuntut agar dia membunuhnya untuk mentransfer semangatnya padanya. To come home. Kill me, and my spirit will pass into you. There it goes! I don't know where to. Maybe nobody else is coming. Perlawanan terlibat dalam pertempuran dengan armada Palpatine. Ben mengalahkan Knight of Ren dan datang untuk membantu Rey. Begins. She will strike me. Stand together, die together. Palpatine menyerap esensi kehidupan Rey dan Ben, meremajakan dirinya sendiri, dan melemparkan Ben ke jurang. As once I fell, so fall. Dia menyerang armada perlawanan dengan kekuatan petirnya. Seorang Rey yang lemah mendengar suara-suara Jedi masa lalu yang meminjamkannya kekuatan mereka. Be with me. These are your final steps, Rey. Rise. Every Jedi who ever lived lives in you. Palpatine menyerangnya dengan kilat, tapi dia membloknya dengan menggunakan dua lightsaber. Membunuhnya, Rey meninggal sesudahnya.
Ben menggunakan The Force untuk membangkitkannya, ciuman sebelum Ben meninggal. Lando memimpin perlawanan, didukung oleh bala bantuan, untuk menghancurkan sisa armada Palpatine. Back on! This is our last chance. We gotta hit those cannons now! Our fleet is stuck here! They're toast! Come on! Oh, we did it. We did it. This is for you. Did you hear that? Saat galaksi merayakan, Rey mengunjungi rumah Lar di Tatooine. Dia mengubur lightsaber Skywalker, setelah membangun sendiri. Seorang penduduk setempat menanyakan namanya. Ketika Luke dan Leia melihat, dia menjawab, Rey Skywalker. I'm Rey. Rey who? Rey Skywalker.